ready? lamsugo hasni joto lukurokno sakatino naitonai hamjaktonai sabrno norok hamjagai ritongan bai norokno belekena hambai ojra noroktono lamsugo sakatini koglam pano norni logi tongko ang rogo tripura hasni joto takute busong norok jotono saimano chi haste bidan soba chongbari paiman yagunubo kesang kheno buti ingkharibo saklai paikha buti ingkhari saklai paiman yagulo chung jotono saimano tabo hasteo bo bodol hapago phaika bo bodol kthawai hapago khaina thangto chongbari ni singo hasni kbama lukuro singmung tongmani khamitija tongmani sabo phaino sabo hapago phaino bsek asuthe mano taboksa jortei no jotono srai srai bekha te nugi botongo hasni tabo sabo hapago khaito aboni bisingo bodol jotono saimano tabo hasni cabinet bodol ni bisingo cabinet bodol ni bisingo regional party ni bisingo tipra mothabo kobon bodol le baksa than thonei phaimani bai tabo hapango phayapano lokorok juda pokhe tipra mothani bakago mokol kaihori tongo aboni sikang kisa sal sikang norok saimon khana je tipra motha bjp bai je kthawai borbota hapango khane nei lokorok ni khukogo te sajak tongmani o singmong paithago norok tabo kisamisa srai srai khana aboni bisingo lukurong bisingo kha mithikmung haike ba khabo srai srai ungsugya tongrugi tongko de tipra motha tangai bjp bai ns inglia haike ba ns ungnai khoda tangai ns ungna hne khanai ba haike ba ns ungna hne khanamani aw basa jorte kuboi busango ns de ungno tabuksa jorte lukuro srai srai ungyang ni tongo aboni bising laikhnai salo kendroni home minister te BJP ni kasko abhai koto leader bai tipra mothni gatal MLA rok tipra mothni chairman bubagla sakbai kang tipra mothni president borok malai koglam salaimani bisingte arbo lukurok ni sumung atejak tabke tipra motha vote paika ba ajuthai jani jamang katabok BJP habang kaka pheba BJP sajong habang khaimaya tipra mothno logi otu de tuino abuni sumung juda borok answer kokphil rekha aboni bisingo hasni mantri okra bokho baita saka tipra mota tomono koska ke sing accept khayo ba sing gosio sing tipra mota bai baksa kthawai 2023 bidan sabha chomari klamani yagulo hasni tebo hampre khain bagai bodol kra khe tebo hasno hampre khain bagai sing raji tongo tipra mota bai kthawai samung tanoni bagai aboni loge kendroni mantri khobai kendroni chini hakotoni pradhan mantri khobai BJP ni juda kusuk bereni ojamaro koglam salaimani bisingte borbo gosio tipra mota tomuno boro tabubo jengbe phainani gosiumke sing tabubo tia tongin saw aboni tuino laikhanai salo tipra mothani kwbangma bubagran khobai bubuni kusuk bereni adoro bai BJP ni kusuk bereni adoro kok saleka aboni yaglo bubagra saka constitutional solution tipra sani bagai tabo phaitongo a constitutional solution abono lokor tabo bakhaw saisengya o constitutional solution mani tamo kabangma lokor bakhaw na mithikja hakeba saisi sumang aja o constitutional solution man tamo tamke tipra mo to greater tipra sai tong tabo constitutional solution abatamo borok bujimaya kabunga sumang aja tongo a sumang kisa norokno saisi khaikani hino tinisang ojarwo nonipasenggo koklam panda tubi mapaika ojarwo sing norokni hasni juda jalu kurbai sing kokdungni bisingte basang kerengan sai tongnai omhai kokno saimanjak nino bahake banokno bucir na bakino chini studio sing tini mangka tipra mothni kutung haike ba katal MLA
24 Ramchandra Gagni MLA Borongganang Sar Ranjit Debarma chini studio phaisabeka sarno belaikin hambai chini studio changbai Koglam Sanajura non bage Norok jotno saibano Borongganang Sar Ranjit Debarma hapango thangrungmo krungya sani sikangbo juda juda lama pike no hugya karebo dofane bage belaino sacrifice khlai ke ba sakthare sagya phore dofano yok murnani dofani hamkani bage dofano tamne dofani je chesgia nakol jugia satok pitok khlajek tomono yogna hnibo bokku bon lamate belaino sakthare sacrifice khlaibo sabung khlai peka Pia batabo rajtantro paithamni yaglo গণতন্ত্র phaigabne jong গণতন্ত্র lamatine jong himoi o গণতন্ত্র rajyo haiga গণতন্ত্র desh bai krungmani yaglo jong borbe kathawai mantai soktai chini hukumo mukumote jong chini ostitno rokha khale khainani bagai thangani kangkaisang গণতন্ত্র bani jong krungbai samma thainai ahai himna chini borbe sarbo গণতন্ত্র bo krungkha dipra mothabai krungmani yaglo tabo jong thanai bo bono chongbarni singambo Koglam Salika pia tabuke Evelyn chini studio puila sopaika an bagi bo belena chin bagi bo kha tong thongmo sangta diningai bono kha kham yapuro Evelyn ngine dofani hamkani bagi tesa yapri semani bagi sujukman bagi sano obla kha kham yapuro ngai jang asik pau blog lewe jing sani bising te jing silena thangai je anok no sai tomani kabangma lukrani khau kham bitikja o constitution sonishad man tabo tambage abno gosika tipra motha tambage BJP be election liya lokoni khoko ko satongani abni sigang kissa kok thanai lokon saimano thangna je 8 tariko tipra motha BJP Koglam Salmani yaglo bobagra bo sakbaitang bini Facebook bo saka je tipra sarok ni bagi busngo salkam phaitongo je chapmung chapmani je wanchumani abo tipra san bage kaham nne ni bo bini Facebook social media bo sakai dekha abni yaglo bo press meet bo khlai saka Koglam Salmani Kogman bo tam kokchap lekha abunti bo stress lekha abunti ni jintabo chini Borongganang Sarbai jeng puila jeng kok sanai lukorobai jeng truk kok salan chak nai no chungbai manjui tongdi keringi toni chini screen rijak kok number tongo nora o kok number jeng ulo Sarbai Koglam Salmani yaglo jeng nora bai kok salan chak nai nor sungno sarbi bisingte je mancha jeng nor ni kok do yasagai jeng bobai nor no kok salan chak nai tabu jeng kissa puila jeng a constitution notine jeng kissa jeng bobai sungai kasar puila no ang sunam usobo no je sungai Tipra motni kur demand to greater Tripurland tongmani phiaba lukrok tabu koma sungmung haikeba khawan sungmung borni sungmung tongo Tipra motni greater Tripurland samung tongmani tabu tur bor greater Tripurland kokno sewoi constitutional demands misi sajibo abu ki bor ferema da age tino ferma ke bor ame ferna kirwe basa basa singni tong tabu Tipra motni main samung tamo greater Tripurland haikeba constitutional demand Naine di pertama sangcati no ane kakak hamya pare le lukurok jar nai to nai borono kakak hamya pare sana musungo সংবিধানে বিসিঙ্গ গেটা টিপারলেন বতঙ্গ তাই আবনে সমাধান খাইনানি লামাবো সুইজাক্ত গেটাবানি ককংখা যারা কিছু কিছু সংবিধান সম্পর্কে কাহামকাই সাইমেয়া পরিমাইয়া বা বুজিয়া বরংনো বনি বখাওয়ানো আমতে কিসা কক আসাই তখা आंबो खोनागा गोबां बर' गानोसिनखा कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन अब ताम सार नेबो अने बरक सिनखा आं साना मुसुंगो भारतनि संविधान गोबां मा दंगो सैजा जेता चिनि दफानि लुकुरनो जोंनो मोथांनानि जेता चिनि पलिटिकल पावर जों माइ थांमानि जेता एडमिनिस्ट्रेशन पावर कमाइ थांमानि जेता चिनि इकोनॉमिक्स पावर कमाइ थांमानि जेता चिनि हा बुइबे सेकजागै तंमानि अब जत्तनो संविधाननि बिसिङो न खबजा एकाय आगोनि बागैनो जों बुबागरा स्राय स्रायखन साखा संविधाननि बिसिंतिनो चिनि जे मानथाय तंमानि जों अमनो आगोनि बिसिंतिनो जों समाधान खालायो चिनि दफानो मोथांनानै अकंनो साइतो निकेकाय नङारो बिबनो मुं आसै मानो गेटा टिपारलेण्ड बा गेटा नागालेण्ड हा गेटा मणिपुर अन्तिरो गोबां मा आंखै दं एकाय अमबो जों नुखा जे इन्डियानि कन्स्टिट्यूशननि बिसिङो जे हास्ते कतरनो खागैबो सेपारेट स्टेट खाइलायमानि हा जेमन ताबो झारखंड रखंखा तेलेंगाना अंखा अन्तिरो गोबां मा अंको दाबि काइ दङ जेमन नागालेण्ड तो गेटा नागालेण्ड बो काइ दङ बा ताबो काइसा काफा ईस्टार्न नागालेण्ड हेंता काइसा सेपारेट स्टेट अन्तिरो गोबां मा न दङ एकेकाय चिनि कखंखा भारतनि संविधान गोबां मा दङ जों आबोनो साइरिका जे मुसुकुं गतै जों नि साया किन्तु संविधाननि बिसिंतिनो चिनि बररनि जे मानथाय
যেটা চিন সার অলক মা থানায় 74 বছর চিনি হা কামাখা যেটা চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার কামাখা পলিটিক্যাল পাওয়ার কামাখা বা ইকোনমিক্স পাওয়ার কামাই থাকা অমনে जों ফিরক মানানি বাগৈ जों সংবিধানनि बिसिंथिनो अबनायो এবং अब केंद्र सरकारबो बरक बसाव এবং अरनि ताबो हास्ते हापाम जारा खाइतंनाय बुंनाय मेनिफेस्टोबो बरक साका और पार्मानेंट একটা सल्यूशन হ্যাঁ কনস্টিটিউশন सल्यूशन खाइनानि बागै बरक स्राय स्राय कान साइरि कथा tabo sa bor buto BJP bo gosika bor constitutional right tipramata tomuno BJP bai kerkan ke bor banai tabo constitutional demand ni bisingo mainly tam no best lai tipramata sanung tong नादि अब त संविधान बिसिंगत गोबांनो दङ किन्तु जत कप ताबु जों अनेक अंकनि तै जों साइमेयाखौ बेका अमन तै इंटरलोकेटर कासा निउकुना बद्रा फाइनाय जों बाय 2-3 ता इनका आसुगलाय आसुगै कक सालायनाय तारपरे न गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय काय तिप्रमथानि बिसिंगो कायसा एग्रीमेंट उनाय आफुरनो सराय सरायके जों साइमाने किन्तु एग्रीमेंट नंगिया सुनि सिगां जों ताबो कक सराय सरायके सासुगै मायाखौ किन्तु जों যতদিন পর্যন্ত চিনি দফানি বাগে যে কলম যে খেলাইকা বুবাগরা যে সিরক্ষকা বুবাগরা দফানি বাগে তুই দুলখা जोंनो थानसा खलायका जों किन्तु चिनि जे पार्मानेंट जे सल्यूशन बा कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन अममा एसा पर्यন্ত जों सरकार ताबो थानानि चिनि लेखने मानकरे काय जों नांखाकाय जों अपोजिशन हिसाबै न जोंनो जतनि त्रिपुरानि विधानसभा चिनि त्रिपुरा माथान अपोजिशन नि चिनि इनको दङ जों विरोधी आसन जों आसुगनाय किन्तु फार्स्ट टाइम जाकाय जोंबो एग्रीमेंट खालायो जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जोंनाबो मारिनाय Sa tabo kaisa kok sa kaisa interlocutor ni kok sa kaba tabo kisa sanga sina kawo lu borok na apun te sangu su tabo interlocutor tamo aro mane tamo tong sepsap tong tamo sajak nai ba bo mai ke kok khalai nai ap to me to kok lam salai bising te kok khalai ko mani abo kisa lu borok na bujire de interlocutor tamo ke ma interlocutor kha bong kha I government of India ba tipramothani kasaro manju nai kok khalai ya khraita kok khalai nai bo sana inka bo dra bo tubi phaina yang tubi phaite sing salai nai bo government of India ngi bo kok sana bono ni interlocutor heno inka kai omono je bo tabo appointment ni ba ka government of India appointment ni man ni ya bulono je bini ko nai sing bo kok salai nai sini inko bubagara song kok salai nai गाबोननि बागैनो दंनाय बनानि हिंता इंटरलोकेटर हिंता गसा आपन बिसिंग गसिं किसा बिसिंते माने थानथनाय लोकल बसे से सालामन सिं खानाका आरो जेति प्रमोथनि डिमान्ड बिसिंग इंटरलोकेटर नि सानमुनि बिसिंग 244 एबो इनक्लुड इंगै मान आहाय बरनि बिसिंग ताबो ओ तमुनो 244 ए मानि थांकां काय आरो ताम माने बसे सेपसा जते मानि मा आं नमा 244 ए बहिया बा आर्टिकल 23 बहिनी सायाको कारण चिनी फाइनल ड्राफ्टिंग ऐसा पर्यंत हां जों जेता बुबागरा जे सामानि फाइनल ड्राफ्टिंग ऐसा पर्यंत जों गाबोन फ्लगि साइमेया ताबो जते स्ट्राइक जों साइमेया तबे चिनी जेता सानमानि आं खासिंगो साका चिनी जे पॉलिटिकल पावर चिनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर ताइ चिनी इकोनॉमिक्स पावर अवश्य चिनी याबो फाइनल नांनाय अकगले जों स्राय स्राय काइनो जों साइरिका बुबागरा ताबो बीजेपी तो साइड का बरक माने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नबके तिपर मथा जसे गदर का बरक नबके सब सबिन बरक माने जेपर पान बरक रेडी तंगो ताबो का अंसुमन का बसुक जरा नानो कॉन्स्टिट्यूशन जे डिमांड बरक कॉन्स्टिट्यूशन जे सॉल्यूशन सामने बरक बसुक जरा बिसिंगो आपन सुपुंगे रनो निनि वानसुम बाहाय जों थानाय 8 तारिख मार्च कक सालायखौ बुबागरा बरनो टाइम फ्रेम खायसा खायरिका एका टाइम फ्रेम नि बिसिंगो न अमो उन थांनाय हिनिसिंगो पुइतो सावो ताम केका मनो तो न कक सालायनो मो बसरे पर बसर तो बा मासेर पर मास न उइमैया जे मात्र कमप्लीट हुँगाना बो बाइचिनि खाबाक संगाना आ समय न गभर्नमेंट अफ इंडिया बे तिब्रमथन बिसिंग एग्रीमेंट हुँना गावनि सिकांखाय तो जों ताइ अलदा चिन वान सुमु करे किन्तु ताम केका आं तिब्रा हासनि जत लुकरनो न आं मो सानानि मुसुंगो नर बुबागरा न पुइतु सावो बुबागरा नर न कोनो दिन थकाइगला आ जों आईपीएफ ति हाया जेको उंगो एकटा पाइला बन्द सुनाय त मने बर गमा कक साका आईपीएफ ति बो बर हापांबाय बीजेपी हापांबाय गसि जागिनो बरनि सानहर ना हिनि गसि जागिनो कन्स्टिट्यूशन जेसे पण सल्यूशन ना बरबाय कर माने फियाबा ताबसो जते जों नुका आईपीएफ तिनि मांग्रे सिक्री हाय स्राय स्राय त्र 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 बर माने आसे नाकुक जागे हाय इम्पोर्टेन्ट रिया कि बरनि फाननि थांका
tipra motha bode oma ke khaijak no oma lukroni singmo kubuni borok tongnai pheba maximum tipra motha ni borok no jaja jon phone bo khai sara sa kabama IPF tu lampe thaka singbo mamuzumani gata tipra mangkang khaito jong sa sumani pheba constitutional right jong sa gono hakna busuk durate kubeng no hakeba busuk sali pore abo implement no tabu jate shu kretam ka IPF tin disha sung nukha am hin borok sauna am sai Kanade IPF tini boni koksa nathini ba gopen ba alliance khainan khetro boni kisusa bul turti khun tongoi man sei bulno ontota tipra mata ba chini bubagra khaigla sing srai keno saka sing chini constitutional solution jodi maya gakai sing kunun ko khaigla sing compromise khaigla hegakai abuta aro khobja tabu bo agi 5 বছর tolai thangka 5 বছর IPF tikun khaimania nini aro high power committee khlaika tai kubang ma bongito amona high power committee sikhau sinto committee sinto interlocutor se khorcha bor appointment ma khai bobai bodrak phainai bo silai nai akonai ba kok sanai chintani phainai asik sisini mane khub short period ni bisingo na chimang goi thanai hangyakai IPF ni tabu bo boroni unko botongo haste BJP bor alliance khai batai kha sarkar khorcha mantri bor mankha kintu borni dabi mankhano mai phano bor khau tongo কিন্তু তিপ্রামথা বাই ডিফারেন্ট মনো তিপ্রামথানি যে কক বা বুবাগারা যেটা কক রিমানি जोंनो जुदि যতদিন পর্যন্ত কনস্টিটিউশনাল সলিউশন जों रिया আছে পয়েন্ট जों বিজেপি বাই কোন চিন এলায়েন্স টংলা বা जों বরবে কথাগলা সজাগবে সানি সানাকে আইপিএফ রে কম্প্রোমাইজ খাইকা जों কম্প্রোমাইজ খাইগলা চিনি দখানি ইংগন হেলতিতা গসতে কাছে আরো নং তো সাগতা ক tabu bos sai ko tipramot bai BJP ha ke ba constitution demand bising ko solution bising ko tamto manno sai tabu ko se ko seno ka thana 8 tarikh na hasni kama thayo mane solution man karine bas tong tholai umai bonu jau ko boro Facebook ti post lai ka social media ko boro post lai ka tanga as segan bai ram te ke tong tholai rokne tangi tong tholai kana boro tam bising te juda ko kok da to boro je apne saimane tong tholai to kok ka dali pro ko baji bo soble बाटे रहो सब जोंहा दिनो चिनि सारा तिप्रासा आमचायो बाजि सकमानिखा चिनि कन्स्टिट्यूशनल जे सलिउशन आदि जेंखा एंकाय सेंट्रल गभर्नमेंट नि तरफ থেকে इंटरलोकेटर बो अपॉइंटमेंट एंड कक साका एंकाय अमतो जोंहा हायनो चेंगरा कक सालायमेया म गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय तिप्रा मथानि चिनि चेयरमैन बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिकनि बिसिंति कक लामनायखा এবং চিনি বিকে রামফল ব্রহ্মনা চিনি ডেপুটি সিএম অনিমেশ দেববর্মা চিনি এমএলএ বিশ্বকেতু দেববর্মা সংতাই সেমতাই বাকি এমএলএ টং ইংকা কাই অমত উনকুইমেয়া কাই সিংটো তাবু টবর্ন তো সিংটো বা গভর্নমেন্ট আসুনানি বা থানানি তো সিং সায়াক হাসে চিনি ডিমান্ড নংখা চিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সিং সাও ইংকা কাই আবুনি বাগিনা जों সাকা जों কম্প্রোমাইজ খাইগলা কে বাজি সম্মান ইংকা কাই जों একটা 74 বছর जों উপলক টংখা गोबां पार्टी बाय थकक जाखा नंग मुर पावर रिनाय अमुक रिनाय नानानता रिनाय हने बा एर आगे आईपीएफ ती गेट टिपलन माखा हने कोन एक एग्रीमेंट सिखमया एग्रीमेंट करिते दिन गेट टिपलन माखा हने बतंखो बाजि सकलाइका पाराम से वा कत कत चालाइका किन्तु गेट टिपलन तो गेट टिपलन जों जे डिमांड खाइ ताउ जे तंगमनि अमत जों कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन नि बिसिं दिन जों ताउ सानदंले का अब कन्स्टिट्यूशन बिसिंग दारा जे तंगमनि अब तो समाधान पठेन तो थांगतंले एके अब होम मिनिस्टर तो साका संविधान बिसिंग जेता पार्मानेंट समाधान खाइने हने एवं बीजेपी नि एक इस्तेहार जारा परिनाय अब बर नाइ मानो आरो स्राय न सिजाक दं एके सुतरा ताउ अर्थ कक फेलेना ते करिखा का बर नायो के सिमन नायो के तो माना दसिनाय नबले के ताबु जों सुदु जरासिम से नासिं बातंने चिनि ओ ड्राफ्ट कंप्लीट उमबाय फेंखे केन चिनि बुबाग्रा आरो थाना चिनि प्रमथन अजामर थाना दिल्ली फरमानो पेपर फरमानो आरो थांगे एकटा एग्रीमेंट उनाय एवं अब सराय सरायखाय जों आफुर साखलायनाय जों ताम चिनि दखानि बागि तुबि माखा जों ते थाजथनि सुमनयाग्लो चिनि बुबाग्रानि प्रेस मीट थानायो चिनि केंद्र मंत्री अमित शाह ते जेपी नड्डा समय मालायमानि यागलो बुबाग्रा ताम नै खो खेंका आ प्रेस मीट बिसिं किसान नाय आपनि सिगांरक साइमागना सारि बिसिंते कमा तापसो जते जे सालायमानि बिसिं किसे बिजा बन स्ट्राइक खना आईपीएफ बे तांगि फेरलाय बा कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन ताम त मंगैमान आपनि बिसिं साते गा सिंनाय ताबु लुकरनि गोबां मा सोमोताव थासिमो नंबाय सालायखया
tomono constitutional solution boktor nan no gosika riyawi thangkang kre ba riyawi tongkang kre te pramotan step tamong nai 저 constitution solution jadi mai ke to sing bor thanan kong na kore sing da sai na dika bu bagar ta sai na dika no compromise sing ko da sing birudi wa asuk nai sing te movement khainai chini man thain mai to sing movement khainai अब तो चीनी इनको तो मान थे तो तुमना चीनी राइट्स तो मूवमेंट खेला राइट्स तो उनको वो विधानसभा वो फाइट खेलने ने फातर वो खेलने किताते चीनी कौन उनको ना करे निराश उन्ना चीनी तो कौन उनको करे कैसे अब चीनी राइट्स निभागे चीनी मान थे निभागे सिंगा वो खालाइन था नहीं था lukor bai koglam sanin chakanai chini oro kogdok phai tongak bangma hapana nornam kisa sanai kiste kisa nasidi te koine mini sabek chini musliman yaglo sunrok bai kok san chakanai am yaglo thajing tonok saiman ka jotono chini borman sa 24 ramjon gatni bo emelenge feka tau sarno song thanayo kama nini am choyo themrani samusi karo tangjaga chongbai di paimani yaglo budni dinebo apa hayona na kam kun keno naitini khalem mathage narka am singmu ka haise bai ke thengibla to kamo jada patin tongo nang tabo khorsa emile phone tongbe monte phone tongbe non phone non bo sinia bol bo sinia samusia tangle bolte ba kegne bodoni bolte bo non jespano jesan phone bo khaine abno baki methebi mankha aro jokhonte amte khai kobanga kamiro go thangai sikri sokoro khlaika engge kaya ni ramchandra ka to kobanga wanji para tongo যেমন কাইসা কাই খাস কইলেন পো আরন পইলা থাঙ্গারা কা আর থাঙ্গি নাইকা যে পারানি বড় রকরই ताने करी हिंगे का बरक सावर सिकिर सगर का बरक टंगमालिया के साबो खलाय हिंगे का जखा अमति खाना खलायो बिन नबा थांगा बनो रम का दांगी ने खलाय बकुन कक साइमालिया हिंगे का बनो साका न रमो पारा कासे तंगले न रम तेके बुला के बाहिनो बनो साका तारपरे ताई कयका जागा थाना दुकान जतन बंद तारपरे का आंखास कइले पुरो कासा बनो साका হয়তো বড় বিভিন্ন গোবাংা হয়তো বিজেপি নি সাপোর্টারুনি আমমানো গা दुकान बंद रनो नाहारि आमफाइनि नरनो दुकान रखलो गदिखा kaisa buri ano khub mane kosto kai saka 24 bosor rok mane bin bosaka chotong bono emon ki rep khaina ni bagi ko threat di jaka nge kai bo mung sakai tang apluno prosasanik babe police botonga ai di bosta khaima kamu kintu bo kirui bo sadia bo sawaram te kan saka nang logo tongdi aku di ikomti hai kai bagan bazar thangka bagan bazar aro hindustani ekto family tong sa bagan men nanja eke aro ka dugan sabai jaka abo arka jaga ni phai tamkha aro pasta gari phaja tipramo thane mungu yata khaja logo jokhon te singjaka police ni buskangan sangbadir buskan singjapur ka borok saka je khainero abo tipramo thaniya eke abo to buni tokhon borok se phai khaite yo kai aboro kono dina tipramo thanu borok sun sinu eke ka acha bagano chini tipramo thani supporter botong ka khorsa khub marka buja ka yak dukor naka wanang subaka ka dugan wa dugan na khlogi kai tika ka dugan khlogi ya ka bon subai na bono chungo ka je khaine no jaga no manja ka khorka khorsa kharka ka bor bosika je semo dugan no salamai dinai ta bini mani no bo chungo khai nai kan bono saka dadi nang buni no ka subai ka ni no jokhon subai je phun bahai ma tong na ka omti khai jokhon te an गोबां मानसिफोरा माथानि चिनि सिखला रंना तलाङै जखनते सांबादिक रं तलाङै पुलिस तलाङै बुरि बै एलाकाव जन थांमोनि या गलो हमजाकाय ताबु काय जे थेमरां नगो बां थाका थेमरां नगो साका नरमति तां खायदि जे बरकनि मुं आनथानि फाइसो पैका आगं नगो थां साका सराय सराय केनो नरम मा मथांनाय मथांना नांनाय जुदि मथागि आंखाय सिरिबो कासुनाने नांनाय लुकरनो तैनरनो कासुनाने नांनाय आबन परे आंखाय रामचंद्र गातो ताबसु जरा mana tinisip tahu sudah mana kaham kan borok tongo yang hat kata tongo Ramchandra kat tongo tapre khamar tila tongo heka gorang tila tongo kamti ya kebang ma amsa yono anggurika karu lukuro ke kok salaja khat tongero haidika tabuk joton mo kai tabuk aro borok joto je warji amsa yo jada tongero borano tlangi kaisa sambodhan ari narok ni sawo nang chinora pasang katang kaiman kai bibino media ro bano phung khaija miaba mobile be kone kok masaka baileni china hastin phatani jara sangbadik ro kok saka kai borno buti ke bondo khlaima ka borok abono bisi singkano kan sakani chesta onte ke khaija angka buje samanai kono sakata sengkabama ko mangpli ro lukha je dukan ro ko kholja ko mandom ki ja koni dukan ro ta kholi ne nang ar thangai ko man nang abron chong mangpli nuka ngesa taboke kaisa paitun suksina abyon so ko do thang sina
विधानसभा चौबानि सिगाङाव नों गोबां आमचि बेरायखा दाबो एमएलए मोनियागुल आमचि बेराय माने बमाय जागाव नों गोबांखौ खाब्रै खानो मुसुगा हायकेबा बमाय सामरन नगै निन बखामन नामथाय खेबजों आं अमनो पुइला सामरन गना हने दाबो एमएलए मोनियागुल बहाय सामनो नों पुइला रमना हने याप्रिसिनानि वानसु आरो तो सामग्रिक भाबे आं नायनायखा गोबां जागा लामा रक्ताबो बकरिखौ किछु किछु जागा तै रकमा ननिया पताबो ठीक भाबे कारेन्ट ठीक भाबे सगैया अबर तो टंगाय न तबे आं नायनायखा थिनि खय पायामसानि लुकुरक जखन खय टाउन थांगा काय गोबां बररक सानजारक बोरिचारेरक गोबां बुनि दखानि बररक बाय नानान तान खलाय जागो बुजागो तक जागो मानिरक सेक जागो अनेक बुरिरक माने रिक्सिक जागो एमन कि बरम रमसेनानि रक नाय जागो अंतरि सिक्रि सकरक गोबां खलाय जागो एकाकाय निर्वाचननि आगेबो आं गोबां थायो पगनारखौ सागा जुदि जों कोप्लायनि फाइमा काकाय रामचंद्र घाट चिनी हाथाय कतर बाय खबजा और सियारि लब लब खलाय दं शिलं रगो नागालैंड रग मिजोराम रगो आं थांगा नायखा एकाय चिमर मिनि हिल टाउन जुदि फाइमा काकाय एकाकाय अब कायसा आनि एमां दं रामचंद्र घाटनि एमां दं जों अबनो जुदि हाइवे न खबय जों जुदि आरो मिनि हिल टाउन कायसा खाइमा काकाय आरो मिनि हिल टाउन जों कायसा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट दंनाय और रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल दंनाय गर्ल्स स्कूल दंनाय तारपरे निनि चिनी ब्लॉक ऑफिस रक जों आरो इनको छैतंगानि साइतंनाय एडिशनल विभिन्न प्रशासनिक ऑफिस रक जों आरो आसुगनाय ता डिग्री कॉलेज रक जों आसुग्रिवै काय विभिन्न फालनक रक माने सुपर मार्केट रक आसुदि ता आसुग्रिवै जुदि जों आरो काहाम काय पेट्रोल पंप रक आसुग्रिवै जों जुदि आरो काय सुपर मार्केट खायरि खांके काय चिनी बररक अंतत माने किरियावै न निजिनि सागबै थानि कबरक बाय हालनाय कबर बायनो सावै पाइमाननाय आमति हाय कैसा जों रामचंद्र घाट खलायमा खांखैबा दाबो यां सदर ता खयनि लुकुरक आरो माने ब्लाइखाय आजिनानि लामा रनाय तो माने चिन सिखलार एकाय चिनि आमचै रबो सहरमै मु ब्लाइखाय नसिं सासाखाय मोसांगानि नांगवाम सुता जे आसिगार आमचै तंनाय हाकेबा सानो बुदनाय कमा लुकुरक बातिफ्रा मथनो हामजोगै सापुदार बा रामचंद्र घाटनि जत केबेने बदलनि फनंथों बत साका केबेने बदल फनंथों जेसा बदलथों बत आमचिनि हामखनि बसे सावो बसे तिब्रा मथारि हामखनानै साया खाखायो बसंगो सामु काम नथानाय केसे कगदो फाइटो गत्र त्र जों कक साना थालायनाय आबो सिगां बग्रान जों प्रेसनि किसा खालायनो आबनि याग्लो नरबदतनो बाक्स साइमकना बाक्स साइमिया तिनिनो तिनि कताल मन्त्री रकनि को आथुथाय माने पोस्ट साखलाय रेखा जों आबनो किसा खालायनो कगलाम खामानि याग्लो ताबो जों किसा बग्रान भिडियो नायनाय आबनि याग्लो जों लुकुरबाय कक साननि चाकनाय Start करें? Yeah. Today we have had a meeting with the Honorable Home Minister of India, Mr. Amit Shah, and in the meeting we have discussed the problems of the indigenous people of Tripura. We have also met and proposed our demands before, and the Honorable Home Minister has kindly agreed to look into the problems of the indigenous people of Tripura and start a constitutional solution for our problems. He has also assured myself, my party president and my MLAs that there will be a constitutional solution to our problem, and he will be appointing through the government of India our interlocutor in the next 2-3 days, and this constitutional solution for our problems of the indigenous people of Tripura will be within a time frame. मैं ये बात हिंदी में बोल देता हूं। आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ, और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ। उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे,
जैसे यही इंटरलोक्यूटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही a similar arrangement will be done to solve the long pending problems of the indigenous people of Tripura. We thank him for listening to us, and we thank him for accepting that there is a genuine problem of the indigenous people of Tripura, और उसका solution, संवैधानिक solution जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे। ये ताकि बुसों सीनियर रॉक ऑक्टोबर फाइट तमन जों बबागरी वीडियो आसे फुनुक लिया जों कसार रॉक फुरनानि चाकगन ताबो किसिसा कॉकदो कॉकलाम जों कॉगेसन सिकां किसिसा चिन थानि कुतुं जे कॉकमा जो थाचांगन साका ताबो चिनि हासनि जे कताल मंत्री रॉक विधानसभानि कताल जे बीजेपी हापां खामनियागुलो बीजेपी आइबेते हापांगो खामनियागुलो थानानि रसायमनका स्माइतांनि पाइका ताबो ब्रकनि आजुथाय के साबो बो पोस्ट सब बो बाजार जाखा आबो चिन्थानि कक्तम फाइसबेका आबो ते किसा पुइले साउन चिनि हासनि मन्त्रीफ्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनि याकवर जाखा होम डिपार्टमेंट हेल्थ फैमिली वेलफेयर पीडब्ल्यूडी ते कुबुनि मंत्री कइरो कुबुनि डिपार्टमेंट ऑफ बिनि याकव दंनाय आबो करे मंत्री रतनलाल नाथ बिनि याकव पावर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ते इलेक्शन बाजा बन याफर जाखा आबनि याबु तंगो प्रणजीत सिंह रॉय मंत्री बिनि याकव जाखा फाइनेंस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आबनि याबुलो मंत्री सुशांत चौधरी न बाजार जाखा फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बिनि थानि बाजार जाखा आबनि याबु तंगो मंत्री शांतना चाकमा बिनि थानि बाजार जाखा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जेल वेलफेयर ऑफ ओबीसीज आबनि याबुलो बरगना मंत्री तिंको रॉयनो ओंगकताल मंत्री बनो बाजार जाखा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन लेबर आबनि याबुलो तंगो मंत्री विकास देबरमान ओंगकताल मंत्री बनो बाजार जाखा ट्राइबल वेलफेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड सेरिकल्चर दे स्टैटिस्टिक्स आबनि याबुलो तंगो ओंगकताल मंत्री सुरांशु दास बनो बाजार जाखा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट फिशरीज आबनि याबुलो तंगो मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया बनो बाजार जाखा कॉर्पोरेशन ट्राइबल वेलफेयर टीआरपीएन पीटीजी द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज अमुखा तावसो जरते हासने खरकचुकु एको 9 जना मंत्री रनि बीजेपी बाय आईपीएफ नि मंत्री रकने पोर्टफोलियो हाका बकन बाजार जाकमानि ताबो जरते लुकरकनि फिंगा मति किसा सोंमु तंगो जों आबोनो सारबायलो किसा स्राइसा खान चाकगन जे कुबनि तेबता मंत्री तंगो चिन्तानि कबा का डेपुटी सीएम नि बाद तंगो एजुकेशन बे लॉ नि तंगो रेवेन्यू आदि पंचायत आरोगबो पोस्ट तंगो ताबो जरते बीजेपी नि जे मंत्री चंद्रक बन बिसिंग त रिपेखा ताबो जरते जे कुबनि पोस्ट वैकेंसी बाहायके बा मंत्री नि आसुथे तंगमनि आरो बीजेपी नि द फाइनाय हायके बा बो बदल नि फाइनाय ताबो जरते लुकरकनि सिंग मानका जा तंगो जा आबुति बो किसा कक छैन थासिमुसिनि ककदो खैमनि जों किसा साइदं जों मानजुमालिया अ जर जों किसा हायनो हाय वीडियो क्लिप नायलेना आजर बिसिंग जों ककदो फैगन के जों कक सानन चाइतो लायना बात आज हमारा हुआ है। आई थैंक द होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमसे बात की, और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकालकर हम आएंगे। ये मैं आपको खबर करना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 या 3 सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, otherwise I would like to keep this as short and brief as possible. One question is your party joining the BJP? ठीक है। Second question. Any written assurances came from the? Third question. तो अगर सोल्यूशन के बारे में पूछ दिया है कोई जो पूछ, ठीक गवर्नमेंट में रहेंगे आप? ठीक, आपने 4 मैं तभी भी बोल रहा हूं। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will officially appoint an interlocutor which to look into the constitutional solution of our problems. So ताकि बुसो चो जरावना चिन्थानि ककदो फाइसपेका जों बबाय कक साननाय ता बटां तेसिना मसो जों कक सलायना हेलो
Halo, pilihan sinimun kadi langsung nono sakti kokduk manda kol pandoni sinimun sakti pilihan. Raskumar Deparma. Cini studio to Borman sa Ranjit Dewa to sing ketale milet cini topik to nung saimak na ble. Angke non to te sanang liya o topik no te nung kisa sakrita bo sadun nung tam sunam suk sade. Khai to sade. Nung tabuk tamu sunam suk sarno. Oke, hambai. Sarga bono non susine je 8 तारिख अमित शाह पे जे बीजेपी पे तिब्रमथा मालमनि बिसिंगो बुबाग्राता साका तिब्रमथा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड तो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन रथा तो बीजेपी अब बरक साका ताबु जरते सिग्नेचर रजाक राइटिंग ओमाय कुनो रदर का अब राइटिंग क्या जों कगला मुखा काय ताबु इंटरप्रेटर ताबु नियुक्तनाय आवन पर ड्राफ्ट नि परेखायनो जों नायनाय मेका बरबाय दुइ तिनटा जों नाय बंनि ड्राफ्ट ताम खायता सिनि ड्राफ्ट थे ड्राफ्ट ताम दिखा जों आबो नायबाय नि परेबनो जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बे तिब्रमथा नि बिसिंगो कायसा एग्रीमेंट नायता जस ताको संनाय आखा खायनि सिमुं साइसाइ खना जों देबो ककदो नासिंटन न ककदो फ्लाइमन फाइदि चिनि स्क्रिनर रजाक नाम्बार दंगो जों थासिगो नरनि ककदो कबमा ककदो फ्लाइमन नखा फियाबा जों सारबाय जों कक सेतमने हाकेबा सिन टपिक जों किसा नन क्लियर खना हनिने जों ककदो यासगे मालिया ताबो जों नरबाय ककदो सान ककलाम सान चाइतुंनाय जेसे मनसाक नरक जरानि बिसिंगनो दाकि दद्र ककदो फ्लाइना चाइतुदि तानके जों जरानि बिसिंगनो नरबाय कक सान चाइतुबनो जरानि बिसिंगनो जों नरनि जे सिमुं तमारकनो फिरावनि चाइतुबनो गसिनि सार साइखना रका जे ताबुसो जरते तिब्रमथा बाय बीजेपी नि बिसिंगो जे कक खालायमानि ताबुसो जरते राइटिंग कुनो मायाको आबो सिमुं सिमानि चिन ताबु सिमानि जे साइमामते थानाय तो चंगबरनि सका बकबांमा बुबाग्रानि तिब्रमथानि जे चबानि बिसिंके साइमाका तिब्रमथा कुनो दिनम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड केबस बनि सानमो राइटिंग बाय रियासाक श्री रियासाक गोसिया नि सामने आदुतिनो चिताको बसुमरकना गेसार जों अबनि बिसिंगनो किसा जों कक सालेनो जों आंथ खासि साका जोंनि हासे तबो 9 जना मन्त्रि ओंखा ताबु जतेते 3-4 जना हाय बेकेटि तंको आर ब्लक डायमंड को फेबा ताबु जते आबो बीजेपी नि बिसिंगो दे दानो हायकेबा जों किसा जे थासिंगो सालेमनि तिब्रमथा बीजेपी बे कथावै हाबा बखान फाइमनो ताबु जते साइसें सेको आबुति नंताम सामसो जे ताबु जते कयते भेकेन्सि को खालि तंको तिब्रमथा कि बीजेपी बे कथावै मन्त्रि आसो थाइ मानि दे मन्त्रि तिब्रमथानि आफता मनससा जोंथ जखन तेसिनि संविधाननि बिसिंते सिनि जे समस्या तमनि हमना जुदि समाधान खायरेखाय मन्त्रि सभा थनान सिनि कोनो बाधा करे अवश्य क्लियर में साका काकाय अबनो तैनो बुबागारा बाय इक दिल्ली गभर्नमेंट माने सेंट्रल गभर्नमेंट बिसिं कक सालाय दंगो एकाय ताबो ककमुखा जे म जों चिनि जतदिन पर्यन्त चिनि जे सानमानि मायासा पर्यन्त जों मन्त्रि सभा थांला कोनो कम्प्रोमाइज बो खालायगला जुदि चिनि मानथायनो बरगरि वइ गसिवइ जुदि जों एग्रीमेंट खांकेकाय आफ्रोकायले जों मन्त्रि सभा थांगो चिनि कोनो बाधा करे सरकार केसा को ककदो फाइका जों किसे असननि ककतिसन ताक सागरे हेलो सिलमुरगरि किसा नोंको लाइफ नाइट न बहाय नों टपिक साइमन न तिने सारा जु तंगो नों बलटाम सिंग मजो सागदे नों दाबो माने दं सनाय ओय माने मुखे माने दाबो बुजिनाय तो काम के बुजिरि माके सामरचा ताम तो जे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मन गाबन बुजि मायको साराबो न नाइसे थासि सालायमन आवतेसो कन्टिन्यू खायना तामके कबदो फायनबा ताबो बमान बुजि सबै मायको कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बिसिंगो ताम खबजनाय बा ताम मानाय बा ताबो साइसेंसो केस साइखनाय माने कॉन्स्टिट्यूशन नि बिसिंगो सॉल्यूशन बोलते माने संविधान नि बिसिंगो जे दंमानि हां आबो तैनो चिनि समस्या न जों समाधान खालायनाय के आरो निनि गोबां मा दंमै मानो हां आरो आर्टिकल 2 3 दङ गोबां मा दङ 244 ए दङ हैगेकाय आबते बिसिंतिनो माने अंको खायनाय ताबो जे स्टेट हापान खायतमन वा आर्टिकल 2 3 अबनतैनो त खायतम काबो त जतन भारतनि संविधाननि बिसिंगो नंगै दङ गायचिंगो अबननो मानानि थाङि दङ कायसा समाधान संविधाननि बिसिंथै संविधान फातारत जोंबो मेया हयतो
किसु किसु जोंनो रिनानि खेत्र अब एमेन्डमेन्ट नङै मानो तबे जों सिनि पलिटिकल पावर हिंगा कायनिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर ता इकोनॉमिक्स पावर जों माननानै थाङै दंगो वारनानै करे बुबागरा साका जे जों संविधाननि बिसिंतिनो सिनि समाधान जों माननाय जों केबने मानथायना सेंनानै थांया जों संविधाननि मानथायसि सानो अकगनो जों दाबो गनाय गाय ड्राफ्ट जखन दे खायबायानो जखन दा एग्रीमेंटनि बागै ड्राफ्ट सैबायानो अब एग्रीमेंट खायमानि या बुलो तो जों आबनो हरबोय तो निगला जों सराय सराय केन फनबोय दिना गाबो वानानान करे जों बुइनि हाया बुबागरा साका जेता खायमानि लोगरंनि बुसकागनो दादा खिदा खायलायजेना कोनो हरबोय तो जाक लाखिनाय तातो बसनो खनाय मा खना ते कायसा जों का सारना आं सोंनाय तानके तिप्रसा सब समयनो तिप्रसा होनो मासिने तानके हास्तनि लाइफमाव रिक्सावि नाय कांकाय तामो कांग्रेस तामो बीजेपी तामो रिजनल पार्टी मैक्सिमम जे केंद्रनि पार्टी को नेशनल पार्टी रक दंनाय गोबां को खायनो बरक तिप्रसानि बुमां यूज खायमानि हाय ताबरमदि केंद्रनि मंत्री फानो फायखो जनजाति उन्नयननि बागै बरक कक्साव अन्य हास्तनि हागबा अन्य राज्यनि चीफ मिनिस्टर फानो फायखो बरक सापयो तिप्रसानि उन्नतिनि बागै जों ताम साइमा जे बरकनि अमाय कक सामनबे जों डाइरेक्टली जों रमे मानो ताबो तिप्रसार उन्नति याखो तिप्रसार उन्नति यामि तमनि हाकेबा तिप्रसार जे कॉन्स्टिट्यूशनल जे राइट्स तमनि सॉल्यूशन तमनि माथे तमनि ताबो जागिया ताबो मानिया तमनि बरक साइमानि न तंगाबो नगा सरबो आनि सुमुगा हेसे जों ताबो बुमहाय लामते जों जवाब खायनो ना जे बरक साइमानते बरक साइमान तंगो तिप्रसार माथे मानिया जे जागिया न जागिया ने बरक सब समय केंद्रनि मंत्री जे सबन फाइटन बरक तिप्रसारनि हामखरि बागि मसौ और तिप्रसार तो सिमित याकोबनि दफनि तो किन्तु कबाको तिंगो बोइनि दफनि तिये कोगोरनि खांगे उंगो सामन्त कोबनि बसुनि तो ता बुगलियाव तो बांजे बसुन तो बरनि उन्नतिनि बागै हाइकने बरनि उन्नतिनि बागै हाइकने बरनि बुमासो खरजा जागिया कबाको तिप्रसारनि बुंस यूज खजा तांगे इसा अमंखा त्रिपुरा हास्तेव जों अराय फरायजा केबो बीजेपी वो केबो कांग्रेस वो केबो सीपीएम वो केबो रिजनल पार्टी खाय जोंनो ओ बरक माने गोबां दंमोन किसाते किसाय थांमोन यागला जोंनो तेबो किसारिनानि बागै जोंनो बाखा कचिं थानचां बैमैया पक बाक्सां बैमैया आबन बागै चिने मानथाय बंकया कै जोंनो सुदु लॉलीपॉप सिमे फुनुबै तने किन्तु जों मोसाया किन्तु बुबागरानि तुइफां बाय जों तिप्रा मताल बजतन थानचा खलाइया एवं खानचानि बिसिंति सबा खलाइनो जों तिनि मुसुक जरा सकपाइया म कायसा लाइबुमा तिप्रा हास्तेबो ताबुनो पुइला कायसा रिजनल पार्टी 2 बोसोरनि बिसिंग आसर आसुथाय गोबां क्लाङै जों विधानसभा थांतांगो एवं विधानसभानि विरोधी दल हिसाबै जोंनो प्रथम मोखां फुनुबै मानखा अम किसानि लाइबुमा पतरिया एकाय जों ताबु नायो जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट गाय हास्तेनि गवर्नमेंट बो बरबो नाय तो तिप्राबो जे साल कलकमा बिसि कलकमा जे तिप्रा सारंनि जे समस्या उंटमनि बंनि मानते सेटल जाक्टमनि द राजनैतिक पावर कमी थांमानि संख्या काय बंनि इंगो प्रशासनिक क्षमता कमी थांमानि बन अर्थनैतिक क्षमता गैरिं थांमानि अमनो पार्मानेंट कायसा समाधान खालायनायनि बागैनो तिनि थानचानि सभानि बिसिंतिखाय जों तिनि जागा सफायथा एवं बरबो आसुनानै तिनि जोंबाय जिनि बुवाला बाय कक सालायनायनि बागै बरबो बायद उंखा आबनि बागैनो ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै बरबो ककमा सावो अबना आगितेव किन्तु सायाको गाय चिनि बुबागरानि एवं तिप्रासारनि फानबायनो जों तिनि मुसुक जरा सफायमाखा एवं केंद्र सरकार तिनि कक सानायनि बायद मांखा गाय आबनि बिसिंतिनो चिनि समाधानबो जों फाइनायनि ताबुबो जों खाखंबै तंगो जाबोतिदे सेसन लेनो ओलो ट्रक्र जताव कैसा कक दनो का सिंया संगलना लामसुगो संसदनि कक लाम पांदव का सागे चिनि मुरगदि पुइला हाबाया बिसम मंगनि चिनि मुकि सरगदि तम बुंग सादिया त्रिपुरा देपरमा तिनि टॉपिक तो साइमा चिनि पादनि लाइफ नि टॉपिक साइदमान साइमाना कॉन्स्टिट्यूशन निनि सुमंग चिनि बरमला सामन ताम सुमंग जुक सागदि निनि सुमंग सादि सामा सामा सुमो सो ताबु दे कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बिसिङो एडिसि भौगोलिक सीमाना बे खानामा खायदा खाना अमने बेरेमा आंनो सानानि नायो चिनि एडिसिनि फातारबो गोबां तिन तिप्रा सातंगो हंकाय ताबुक जों नायनानै चिना बुबागराबो स्राय साका एडिसिनि फातार जे तिप्रा सा कामी तंगो आबरनो खबैनो चिनि बुसकांनि जे सल्यूशन उंनाय एवं बरनो खबैनो चिनि एमां तंगो तावानादि आबनि बागिनो जों ताबुक
constitutional solution ni bagi sing kok sai tongo ekai tabu abono srai ke sing sasugui maya ko tam ni ekai drabo tam phaino abo tabu jeng kumani chini naimali bisingko na sing abo srai nai এবং সিংনর ন খবই তনিকলা সিং যখন এগ্রিমেন্ট খাইনা চিন এগ্রিমেন্ট নি কপি নন বুসকাং সরাই সরাই ফোন জানাই সিং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা মথানি বিসিং অতম এগ্রিমেন্ট উনখা একা আপরম সাইমানে অকা অপখাইন ন সরাই সরাই কেন সাইমানো যে চুল ত্রিপুরা সা র যে কামি তাবে এডিসিন ফাতার তঙ্গ অমনে চিন টুবি ফাইনাই সাদে जों एडिसिनि फातारा पनि बाले सिं मानसि सानि बुखुन होदे ताम माने सलिउसन मानाय ओंखाके mon tamuno constitutional solution man kan ke je edison phada tonai brok ni tamo sepsa maniman borok jara edisi fatar jara tongnai borok bo je edisi elaka je tongnai borok bo sem borok bo sujuk sep sap mannai ike borok ka approach ni o je edisi elaka wo ba bo jespano onthon tabe je edisi bising bor habjak ling thamai ebong sing edisi wo ক্ষমতা ফেমেন ইয়াগুলো 17টা গ্রাম পঞ্চায়েত বা নিনি বিসি ভিলেজ কাউন্সিল না जों এডিসি বিসিং দাউইতু মানে মাংপিলি তনরক সাইমানো আকঠমা তনরক সাইমানো এবং जों তাবো যদি দিল্লি গভর্নমেন্ট এগ্রিমেন্ট খাইকে ফাতারা তাবো গো যে ত্রিপুরা কামির টংক আবরক যতন এডিসি বিসিং হাত থামাই নাই হামবাই अच्छा हामबाय सर je kokdo khanal sana kisab jeng barban of jeng kokdo khai tan kai se yang call receipt khai tum beseng nok ni ka kaisa be kok paisa jeng te sa jeng receipt khai men thago ambage nok no koine nok kisar khaloge haba nasing de ka barban nok try khai de sa thajingo sai tamone sama kaise borok সব সময় ত্রিপুরানি বুম সিমি ইউজ খাইনে পলিটিক্স দङ কত মন বড় অন্তে হেমসে বিজি বিজি থংনি ফাইন তাবু যে কনসেন্সাস সলিউশন না হলে সাই তমনি আবু দাম দেখে লাইলেন ন অব লাইনানে কোনো সেট করে আঙ্গন সাকা যে আগিও তো নেনি সিপিএম এর সময় তো মূর পাওয়ার কিন্তু ও মূর পাওয়ার তামত অধিক ক্ষমতা তামত কিন্তু বড় স্ট্রাইস রেখে ছায়া হেঙ্গাকাই তাবু গ্রম নিনি আইপিএফ তিনি সময় বড় তো কোনো এগ্রিমেন্ট খাইয়া বড় তো বিজেপি একটা পার্টি বাইসে বড় নিবিসিংহ কগলাম বা কিছু লিখিত মাখানা যেটা বড় লোকরমি দুসকাম ফুনুং মালিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মথা অমতিয়া ত্রিপুরা মথা একটা তাবু একটা কমিটি মাধ্যমে একটা ইন্টারলোকেটর মাধ্যমে চিনি বিসিংহ কগনাই এবং দ্রাপ রক जों খাইনাই চিন ট্রক থেকে বসে গরিনাই বড় বলিনাই আপনি বিসিংহ जों সালাইমানি বিসিংহ যত কিছু যেটা পসিবল আপনি जों রুইনো চিনি এগ্রিমেন্ট উনাই চিনি গল কগদো খাইছে ইয়াসাক মলিয়াতে কাছে চিনি গভর্নমেন্ট কাছে নুকা তাকো ধর্মেন্দ্র দেববর্মা বসা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তামো ডিমান্ড তো হয়তো থাজিঙ্গ খালিয়া না স্যার তাইসা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তাম অঙ্গিমান যাতে যেটা ত্রিপুরানি বাগে হামপ্রেং নাই যা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিসিংহ চিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার ফাইনাই চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার ফাইনাই চিনি ইকোনমিক্স পাওয়ার ফাইনাই এবং চিনি এডিসিনি এরিয়া বিসিংহ যেটা চিনি যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা ক্ষমতা নাম অবশ্যই মাননাই নাম nai tonai takute bokusono menrok jengbai manjui teman bagai sengsai tonai te bok kengon bagai norok tapuk sugate je kokdo kergime nor chak di sinor bai kok sinin chak de joran bisingo norok je manchak dakti kok khaimagen chawtang kai jeng jora se le lagla jeng norok ni kokdo kabang su phai ge seng pai bakon thangai tan ke norok ni kokdo phaje seng chak tonai dakti dor norok ni kok phil nani bagai hani bagai norok sawo dakti dor man kang kai seng norok bai kokdo nani bagai norok saima sani bisingte tawo jate je interlocutor abang angkai kuni botol bisingo kodor kok kaise phaise sen kok yasa kalen sen lo opinion sawana hello sa tatni konglam pandawo lamso sa sini mure ber kise puida আমি কো চন্দ্র কিশোর biang ingka শান্তি পাওয়া রোশে বলা sadepa sagale ne ko tini to nang live night of na live ni program gatini topic to sigana to sumun to survey ne na ko খালাই না লাই কমবো এঙ্গে তে প্রবলেম নে খবর বাইবে ni mane proshno ke tibrani kok bo bhai তে প্রবলেম নে খবর বাইবে bahai be mane maya am hai da ni suno না নিছে মতে কো oke nai to deka sarna sunai taw sa tibrani ni kok le bahai bodo saka constitutional solution to saka tibrani man maya ang puila ono saka ত্রিপুরাল্যান্ড ফান্ড তো গেটা ত্রিপুরাল্যান্ড ফান্ড তো জাস্ট কন্ট্রোল আবো যত সংবিধান বিসিংহ খবজা একাই ও কনস্টিটিউশনাল সলিউশন
বলতে মানে সংবিধাননি বিসিংতৈনো যে সমস্যা তংমানি সমাধান খাইনানি আরো কগনো খবজাক তংগো বেকে আবনো তৈনো তাবু কগলাম চলিউই তংগো বেঙ্গাং গেকাই আবো যতন সংবিধাননি বিসিংনো তংগো তাবু যে হাসতে খামানিবো বা যেসা খাইমাবো আবো যতনো সংবিধাননি বিসিংগো বেকাই যেটা চিনি সংবিধাননি বিসিংতি যেটা চিং মানতে সেফেলে যা তংমানি অবরো যতনো মাননানি বাগৈনো তাবু অরো খাইজাক তংগো ইন্টারলোকেটর খাইজা appointment ni mani ya ulo na chengna ka uskang simne poglam chengmani soitan abo surung thanga naka tabu sing kisa jora sina singi ma tongnai enka chin time bo frame khairika o time frame ni bisingono sombobota chin agreement bong thanai agreement mani ya ulo sing tamo mankha apro nong srai hungsenai ta te kaisa chini oro comment of hakya greater people to mangla abo kaham khaino saimono haipano constitution solution mangke no ngrao mane bor saka constitution solution mangka angkai sagrao abo ti pramothani naimung babno greater people to mantu man tamke constitution solution tin pai kan kai motom din sing sung na chang te sa na kogdo mangka sing yasa na rena hello the new sing sagar pila Ada sini mo. sinung sagar kisa Ada we mo tongol kiso. ni sung sagar do tam sunam so Ha? nu tam sunam so sagade Ada tolak mo jama ya da. takok nung youtube nai tongde thasingo nung thasingo call family bon nang thasing nini sumuni sar already ban sarka nung tomono youtube nai ke nung nok nai ke youtube nai ke to nung ole na Ada dah kai mo. takte gusong je nok sumani logi sung nok by cops nang nok youtube idea ha ke ba jorse ke nok tesang go nai tongde to teso logi ko okdom ka sala tini kolam pando lam sobo pilana sini mur ga kisa Satina telah sampai. dia sinung sagade Angkai Ramon Parnise. ramun pa Ramon Parni Citra Mendeborma. tam sunam so sini bor bon mls sa Sungan dia haji. Tabu sini constitution solution no. Demon nunggu seng different kita different kaman no. Oh nunggu সংবিধান ni dui tin darah ni sanma ni. Oh ni darah kai sanma hai. Oh constitution solution no besar darah no. Sini paper mata kobin haka. Om kisah saya mana musuh ta. oke hamba ka satu nana nagri sini kita topik sini অবংখা যে সংবিধানে বিসিংনো থাসিংবাং সাকা নং যদি নাই তংখা ইনকাই সাংজাতিনি তাবুনি চ্যানেল লাইভ নো নাই তংখা নং বিজিনো খনাকানা আইবো নাতে সাকিরো সংবিধানে বিসিংনো আর্টিকেল 23 ন খবই গোবাং মান তঙ্গ 244 এ বতঙ্গ একা ইউটিসি বতঙ্গ একাউন্ট থেকে গোবাং মান তঙ্গ চিনার একাই সেন তাবু আবো যেহেতু আবো খগলাম পান্ডা বিসিংনো তংখ কা আবুনি বাগৈ সেন তাবু নরংনো সেন সাইমিয়া কারণ draft complete dia ko যখন তো ইন্টারলোকেটর নিয়োগ খাইয়ে বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিমানি ইয়াগুলো পগলাম সালাইমান বিসিংগো যখন ফাইনাল নঙ্গানা যখন এগ্রিমেন্ট নঙ্গানা চিঙ্গাপ্রো হই তনিকলা তামো তামো जोंनि এগ্রিমেন্ট বিসিংগো হাপকা আবনো বুসকাঙ্গনো ফুনুক জানাই এবং এগ্রিমেন্ট কপি বো নরম নাইমান নাই খামবাই strai strai na je tunai so te asaga le like lakha sing te chai tunai no datino kokdo khan chai toli te sin thani kokdo paiso beka sang tani kokna pando lam so sang pula sini morga dikisa Kalau mau tadi live itu dong. live tu tong ni sini musagade Ibu muka di dia rumah bisa untuk dari orang balik. nang tinne topic to sai makna nang ko sini sara tu jak tam sunam so sagade ni sumung sa Nanti harus di semua tunggu hari. Takut dong jadi ni darah yang mana? Tapi hadis ini darah yang mau. Baru baik kok tahu ya, baru kok tahu sebabnya. Jadi tahu dan akhirnya baru dia di bawah itu mana? sarbuzik na ko tabuk je IPFT by BJP ni MLA to mani BJP ni bolte je tiprasa MLA to mani tomuno tipramot by thawai borok ome constitution solution ti bor ko khalen to bor phaidi mantang khlana না বড় ফাইতুন চিন্তা নাইও খানসা খাইনো চিনি কক না পুইলো গুমা কাথন খানসা খাই সেন যতনন তৈন সেন অরতিপ্রানি পার্মানেন্ট একটা সলিউশন সিং নাইও মানে আবো সংবিধান নি বিসিংতিন সিং সলিউশন নাইও সিং মোস্ট ওয়েলকাম সিং মাই যদি খানসা খাই বড় যদি কনস্টিটিউশন সলিউশন নাই কাই কাই চিং আবো মোস্ট ওয়েলকাম বড় জাম আবো কাই চিনি খানতে বুংনাই চিনি খানসাতে বরাকনাই bobagrani phanute kongna borno sing sob samay na sing most welcome jano chiro tese kokdo family se
ya sakmalia sing cai tunai tis jora kisani bisingulo sing pai le ya no chung aun bagai je kok sam sung ta khu jote non bakha mane sai nia ko no ko singde tina thante ke kok du pai so beka lam so go sa de kok lam pandaw sin mur ga di pila nini sin mung sa ga di pila nung to tini live ne tuna live ni topic go sai mukna stam sunam so nini sung sa ga de ang senang semua kerja tahu deh. Makanya jangan itu deh, udah edisi di dalam orang tuh, mana soal zaman apa hay, nanti kita serai-serai deh kenapa masuk. Oke, hambain karena itu di sini saya kopil berwarna. Saya je tabuk je tadi contoh barbar nama sama yang kah pihak borok bahasa naya ni bagian yang kena je tabuk je kok halai temani abang bisingo betul betul security to borok abang saya mana musuh. जोंनो अकमनो स्राय साइकेल साइमाना अब सिक्युरिटी तंगो बुबा गाराबे जेतो कक साकाचिनि टप लेभेलनि अजमारबे जेतो हुकुम मिनिस्टारनि बिसिंगो कक सालायका बेका आरो ताइकुनो ताताल सेंग्रा करे जों माननानै थां तंगो ताबुक जों सुदु इंटरलेक्टर जुदि एपॉइंटमेंट मामाने लगलगिना चिनि बिसिंगो सैजांनाय माने ड्राफ्ट सेंनाय नाय चेंगै अब जों जखन फाइनल नङानो आफोरखौ चिनि एग्रीमेंट उंसिनाय एंका आफोरखौनो जों डिक्लेरेशन जों ताम ताम मानखा अब तो कतरमा काइसे प्रेस मीट नि बिसिंतिनो हयतो दिल्लीआव अब को साप्लाय जागै मानो गाबोन बागै नरक जराकेस नासिंनि तंदि जों टाइम फ्रेम खायदे चिनि बुबाग्रा आबोन बिसिंनो सिना बुं थानाय जुदि सिंगाबो मायाके जों कम्प्रोमाइज खायग्ला जों केबोबाय गथाग्ला आसिक जरा नरक नासिंनि किसा तंजादि दय जरमै अबन नम थानाय चिनि कोइमु Teka siya kok to sini kata ni sopi kasang so eno. Hello. Hello. Sini udah di pila. Macam semua ini tak ada bela kita apa saman bagai hambai, macam masuk. Hambai. Sing cai tu nai jorani bising ko sing tesa sing koi tak sing kok untuk salai nang tapi kai sing jorani logo thang ko sing tesa sing jasa nai lan. Sang tadi koglat mana langsung ko pilihan ini sirim untuk gade. Desa. Ini sirim sangat dipilih dia yang kah. Angka kuai kolenpur, sahaja kolenpur nih. Sata sekolah pun ini simpel kan salah susah kentam senam sebuah pacar ini sung sangat. Angka itu nama semua mana jatuh lagi tu, mana buat puya tu. Puya tu kita seberang tu, orang contribution situation itu ang puji tu puju, mereka pun ang borong puju mana ni motor mana, eta kok beri. Jodoh nak tangga saya meya, hak kita borong nak bujuk meya am tita. Mana kita tu seberang contribution situation, aku ni different busuk tu. Cai tu kan tu mudah-mudahan sing tu kok tu kau cini kok lama salika, dia neng sing kau sing sawana, sawana cai tu kan sing naik tu ni cuma kering itu. Nggak sadar. Kaya angkahuna sanani nayo constitutional solution kha abo mane সংবিধান ni bisingo job to kisuno abo সমাধান খাইনানি bini ক্ষমতা tongo সংবিধান bisingo abo ni geta triple phone ba triple phone ba UTC phone 244 A phone je kono abo সংবিধান ni bisingo na সংবিধান ni phataro ungla ekaka abo ni bagina kisa norok do joromi tongdi je chini draft রকম পাইবেন ফর ইন্টারলেক্টর এক অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাইয়ে যখন তে সেঙ্গানা দ্রাপ সেঙ্গানা যখন ফাইনাল নঙ্গানা আবো এগ্রিমেন্ট উমানি পরে বনো নরক সাইমান নাই সিং তামো মানখা তামনকা অকগলে সিং সাই সাইকেন সাইমানো চিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার ইকোনমিক্স পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার অন্তত जों এডিসি আমসাই নিলে চিনি ইয়া পাও ফাইনাই অকগলে সিং সাই সাইকেন সাইমানো Teka siya kok tu sebagai saya sama lena. Kadang itu kan sentau kisah, video klip, naina sekarang kau itu sengko dua tiga jana yang lalu kesengine, ulang saya sentuh kisah, bahasa borok, saat sengko sengko bar nang asal nak lagi sound bagai, seng cat lainnya seng sound bagai. Saat ini kau lam pandawa lam sogo pilihan ini sini mau dekat. Saya tetap semua tu saya ini. Constitution relation mana ini different budi hai song mana different pun song nak kerui. Tapi nak YouTube naik dia nak seng saya tu kah, tapi seng nang baik kau dua kolok saya tu kan yang bunyi kau mana kau saya ni seng kau nak kari kah, orang bagai bot saya kerja kah, YouTube nak ini kau saya seng saya tu kan, bisa tetap bersama bagai.
sarangga aku nih mana mak mana bonsu tuh tahu gua berasa punya gerta development tahu kayak conversation solution apa kayak abang saya coba takut abang saya coba sini sar already bersahkan dengan YouTube nanti na ambil kali tu baca tu kan cukup bani semua baik lagi saya coba ini kau nak kopi dan bagai hambat tapi saya kau dong kalau langsung bos nanti ni kau langsung sagadi sepuluh sini mau gede sini orang kau tu penseng joton sanai nora kok do khai pemili yagulo je no sungi pe kan ken ka tin YouTube na di ta ke sun nora kok sali kan ke ku buni chung call receive khai me an thana on ba ke sung khone khoto ni kok samani yagulo se kok phil ran chai to na tan ke sabo bar bar no sung ni kok phil ran klayo hai ba ke sung khok tam problem ni sumla ero ge sawana pila ta ba line ma ko sa nam so go sa ni kok ma pando sa ni simu re pila am jiten jamatia ko tam topic so thai ma kana sin live ni tam sum sung ni sum sa ge Asal sungai musuh kan dirperani siembro. Jika saya mau zapiro ke omno mana kai tong kita dia buat kaki deh tanggung mai dan kamu sungguh. Tes jati, waktu tabuk to already ko siem ni pus to ko siem to jong jagi pe kata nggak ni semua tes clear kayak gini. Mana bo kereta di Berlin sabut kayaknya saya deh pak. Coba bosan mai ada no constitution solution. Tabung ni je Montreal ko tomani boto tibralen ko sia khani bage je constitution solution tomani abo maya del no abo je sumo oke hambai kerungi tongdi jeng ko nini sumo no kopil dan cak tunai ko jeng bai kerungi tongdi sengga cak tunai te khosa khoni ni jeng kokdok namani bisingkin seng ulo kopil dan ni thalena tanke jora basini ko log thakaba seng asuk log legla follow legla jadi sabar bar kok film nak lain berseng apa no bar kok tu tengah kok saja kok tangkai baksa batapun no naina baksa bersengna alam bagi seng ulas hambai cai tunai cini kok tu hai neman ka langsung kok saja tadi kok lam pandau piran ni sinung sagra di. Tong kok piran ni semua kau saling tu live naik na tim topik ro tam senam masuk sagra di. Oke, ni semua kasih ada nanti tongkol semua. Tengok se ko ni ngol naik tongde tangke seng kai ni kai thani question naman bising porina seng sarna kopil senai tan ke baksa question barbana sarna kle sabun pakai nang naik tongde seng tapun ni sung no kopil rana engka sa tabu to kop to kri seng sa to lena ko tabu ko poila chin takok jiten bosar ka cini Montreal ka Malaysia boto gara ti problem gosian sakang ka to Montreal ka man ka bini sung kai bo constitution solution no buda gosian no the second question ka cin takut tong taw samani jumuno ala ka se constitution solution man kai cini borok da Montreal na cini borok da kana bam sung abis kopilisa chief minister ni jeta bosamani kata different sing gosian samani oboto bini personal pokmui mano কিন্তু সিংটো অরন চিফ মিনিস্টার বাই চিন বুবা গারা কক্সে দিল্লি নি গভর্নমেন্ট বেসিস সিং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বেসিস সিং কক সাইটঙ্গ কনস্টিটিউশন সলিউশনে বিসিংগ যতন তঙ্গ অর যতন খবজা তামকাই সংবিধাননি ফাতার গরে আমতিনা সিং সাইনা যেখানে Tripura land get Tripura land di unjang kai tini asik haste hapan ke kebang bahagian kan. Jika kai tabuk sing sawo constitutional solution sing abo ni bisingo na cini political power, administration power, cini economics power phainai. Jika kai tai khorsa takun ni kong na phiro monggo ang sana ni musungo sing jokhon te constitutional solution ni draft ro paibai jokhon te sing agreement khai na pota khogoi tani mangala sing sraisena lukor nubis kangwa khungna buba gara basawo akhron no narok saimanna
je chini borok be chief minister rong sabo tamu aprono jottono srai tangan tako ke tabo abono sing o agreement unge sune sikar nono sing kisa abono bibono ongkone karone sing tabo nono saimen toka norok saiman nai je jengbai kokdute kerengge manjui tongnero nor baksa motamoti no sai khna sabje mansak lokno chaitoka kokdo ko ni kok filran bagai jengte kaisa kain jeng yasak laisnai abni ablo jeng paina bukan thang tanike baksa jeng ko jeng asa somai nare kaba saman bagai jasa ka salegla on bagai je tabu bo jin live no night tongnai haike ba je singnani nei wanchu tongnero tabu sujate je sato mansak bo kok fil rakha abni bisinggo bo tabu sujate je rok tamne daud tongai tongko budia khongni tongko haike ba singnani musuk jagi tongkai no daktino jin screener ja kok bu bai kerengdi tanike jengte jor kisan bisinggo no jin pandana sung bathak ma bakat thaina ajan bisingo sung tabu kisisa thasingwa naimani box sung video no kisa nailena abun bising kisa sin kok bu phaisiba sung yasa leno sang tatani kok lam pando lam sogo pilen ni sirim sagade hello abi Julai par ni kisa sirim sagade Julai par ni saito de arko de data tribunal ka constitution solution abo de yakte na yesa dora nung ko sangungman ti promoter no bakasin logon samjogo gada people ni constitution solution mana bagai khalo gi tomna bagai ni ko sumung de tong te kumun sumung ko ti bol mun ko emle na after aja awos khana moso de takdar babu de kapit legislator of the private diploma mane or equation is अरे और बाइक से बिहेवियर कहा है और ऑप्शन सुना कौन सी बोला यार सुना बेचने का नहीं तो हमें याद रखेंगे इक्वेशन और इनसे कहा मैं से कम्युनिकेशन का है और दिनेश दिखे ठीक है लोग कमा रहे हैं हम भाई तक वो नर्सिंग कर्मनी बागे asik kisah sem video clip na lena awni agu sente sa kok dogo mansale na It is in writing. It is in writing because officially the government of India will appoint an interlocutor for a constitutional solution. So ये writing में है. Second है, आपने कहा कि क्या मैं गवर्नमेंट में बैठ रहा हूं? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे. हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे. लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख की प्रासा को सोल्यूशन देने का है. तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे. नाइ तंगै ताबते बुसना हाइनोइ जों को भिडियो केन्द्र नाइ माखा थांना आयो बबाग्रा बीजेपी नि कास्कुते चिनि केन्द्र मन्त्री अमित शाह बै माइमनि याबुलो ताम कोक्साका बचिनि प्रेस मीट ब्रीफिंग खाइका जाबुनो पुरा फुनुगै मालिया जों किसा परमानम ताबो तिनि थनेते कयेकटा जों सोंनो न ककफिल रमनि याबुनो जों चिनि पान्दा हलमा फासिं थांलायनो तानिके जराव जों लगि थांगबा ताबो जों ककलुक यासाखि यासिनि कमेनो जे फाइमानि आबन्ति जों किसिसा सारो ककफिल नन होननाय आं साना पहिले ताबो कमेनो मानका चिन्ताको एमडी देबबर्मा बिनि सुमंखा जे चिनि बरगोनां एमएलए सारनो 8 तारिखो बीजेपी नि नेता रकबाय ते केन्द्र मन्त्री बाय कक सालेप्रो तमुनो चिन बरगोनां सारनो बार तंगंकै तामु तुइ कक ग्रिक लांखा बर अ कक मनो नादे नारगनो बसिना मुसत तंका आबो किसे कन्फर्म खाइदिने अमानि बेराम आं सानानै नायो आदिनो चिनि उनको जत बरक 13 जना बिसिङो हामना समबिया आबन बिसिङो बोबा गरामले थांका चिनि बिके रांखम बेचिनि बरम बनां एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा ताइ चिनि एमएलए को बिशकेतु देबबर्मा बर खरगुरि हाबि सालाइका एबं सालाइमाने यागुलो के केन्द्रनि होम मिनिस्टार सिमै फाइमाले फैका बसाका बोबा गराबा जत कमना सालाइका कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जतनो जों इनको खाले जाने याफिरि रमजांनाय अखमनो बसनो साइकला थांका चिन थाने काइसा कग्रु सबै कमोनो पाइथागनि कलंग सिनाय तानिके जों कम बर कग्रु खैथ हाबिन जों यासगे मांगलखा तानिके चिन जरा पाइथाग गलाय बांगन जों यासगलखा सोमन पाइथागनि कक जों कक साचिन लामसगो सदनि कगलन पान्दो पुइला दिनि सिरिम साग्रदे बिमो बियानिखा नों तो चिनि लाइभ पान्दा नाय तंना टपिक बसाइमोन के तामसनो मुसो
nungno paithangni kolar sinai sagari ni paithangni sumung tam sungnam so sarno Aja suami patro, saya mau patro. Dia mau sulit kami, mau kau kaya. Itu raja, saya kau tu di kau tahu. Aku di dia kata, mau ke kau tu. mana sabni ko boy nunga ha chap me to haida Suami patro tu aku kaya betul. Kau tu dia sulit kami kata, kau tu pun kau kaya satu. Now mana, aku di dia kata kau tak ni. một sự cần tuy thì theo đuổi trả lại được cái da ko amai ngam no ko dini singmani sung kok phil nang changbai nai to ni manjui tong ni kerni tong ni sa sai magna je ko somina patro je sa sapro bos bini sung ko no bokai constitutional solution rani ba hai bani kuno kok saya buba ka campaign ni sawana ba bin thani ka sa khami timung man sab ko bisa ka sab stretch saka abna romi me abna kisah sa গত একটা গভর্নমেন্টনি মুখপত্র এঙ্কাই গত ফটকাই সানানি কোগিয়া যেটা হোম মিনিস্টার সামানসে হোম মিনিস্টার তো বকতর মুইমেয়া হোম মিনিস্টার যেখানে সাকা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন খালাইনানি বাগै kai sutrang যেটা হোম মিনিস্টার সামনে সমাবন কইতেছাও সঞ্জিত পাত্র তাম সাকা চেঙ্গাবন আসি ইম্পর্টেন্ট নানি কইখাগো সিং খাইয়া te kaisa chini ko komeno chuman ka tori ti prasa constitutional solution no answer sanai je home minister by kok reclamani a kok no borok narak no bahai wan chuk sa borok je kok reclam ka abno borok nar suna after chung bagan sar ka to bo bini communism paithak abno sing নির্বাচিত হোম মিনিস্টার একজন দায়িত্বপূর্ণ বা এবং ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাকাই গত দিনে আহেন বইয়াহাই খাতরা কক সাইমিয়া বিনি দায়িত্ব তঙ্গ এবং বিনি বরং তঙ্গ একাকাই जों বিশ্বাসাও পুইতুসাও কক সালাইনানি বা যে কোনো বেরামকে পয়লা जों পুইতুমা সালাইনে जों গন পুইতুসাও বিনি কোনো পুইতুসাও ও পুইতুসা মানে বিসিংতৈনা তিনি যে একটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশননি কক जों তিনি চাঙ্গি মাখা nengka mau jadi puitu sal lek sing jeng mangla kamu jeng 100% jeng puitu sal nai to nai takute buku sonon rok khano brekna hambe maru rok khalo ge sume manjoi kringai tamani bagai rok no hambe maru te khakhleyo norok ni sumung norok motamuti srai no khna je chini live no nai to nai hasni joto lukurok te father hasni panuntung je chini live pandano nai to nai norok tabuso jate norok srai khna aun bisingono kisah misal norok je ko baksa suno kokdok by kernan cak tu guna tongko suno ni kokdok sing jasa ke ko manglaka sing tangke jora bo berai light to mani by sing jora ni bisingono sing mothak ma phajing thangla sinai abun bisingono ang haina ko kisah sung sorkana sai kan sing je jinisa norok no je mansa bo answer deka norok jotun sai mano interlocutor obo kuni bodol haike ba kendro sarkar phanungtong bijiphan mungtong tibra mohon phanungtong bon bisingo kok khalinai boni borok sanung tubnai boni borok tangrnai abtunai abun bisingo borok sabro bosi tamnornai abun ti borok kok khalimani yakno abo solution jangnai gabni yaklo bo constitutional solution bisingo tini sar je bo mansak norok no sarani chaitoka ba saka norok basa hoyto pulen smith mekker ngembe norok na liena আর 244 এ তুমি মানো যে অটোনোমাস স্টেট মানি মানো আর মূল পাওয়ার মানি মানো আর ইনারল্যান্ড পারমিট তুমি মানো তোমার ডাইরেক্ট ফান্ডিং তুমি মানো কামাং মাস 30% বাগে সেপসাপ তুমি মানো আর এবং কই মোটামুটি যে নাই কুনেরা নরক সাইসেগনা বসাকা আবো সির গেটা টিপ্রেলেন মাননি বাহেকেবা এডিসি আমতিন বাগে সিমিয়া দত 30% বাগে ন কাহামুঙ্গাই তে বসাকা IPFT কক রমানি ইয়াগুলো হাপাঙ্গু ফাইমানি ইয়াগুলো মন্ত্রী গো মানকা ফিয়াবা borok sai kok khalayani bai sai kok lam khalayani bai borok usui thangka o singmung o kok sai tamani tangkai kamang borok singno sumung singka ji sarnu singka IPFT sim maya kai IPFT haiga thokai jano phemlok jano bandiwi to jano tibra mothabo sar borok sai saka tibra motha bahaya constitutional solution tibra motha ka sijak ni bisingte kok khalayma bisingte se abo gosi jagnai aun bage abo ko dino mane tabnai magna thangla abo basngo mane din bathai mane ne bo saikha ka on bage sarno no belai no hambai jombai jora kolomai jombai kringkha te koman lukurok ni kokfil rumene ni moiloban jana jombai man bage paitha ko sarno no tawak ketal emile khaba sikang to kine tomani ti promotion am tomon tawak emile ge hasni lukuri samundanai
bas kamu to sai sisugume ko tipramota bijibe kerenge hapang khana tamono bijibe kathawe hapang khake to montri nasu theba non logi pan mana abu tinin hasin lokorokno tinini amchin lokorokno tamo ko kasana musuk jetige tabo thangrungni bo borok wale suga toklai ko mamte derlai tongo te ko man lokorok umhai ko brumja umhai tongo thangrungte nang tam khorsa ga hasini MLA ngai hasini basa gana nagorin ngai tam ko kasana musuk lokorokno ang hasteni joto lokorokno no salane nayo nora kasang kai tongdi dojo romui tongdi chini buba gara tongo sing joto no buba gara no puitu saw buba gara bising tino chini tinang kahamna sing mathangjangai chini manthe sepele jak tongmani sing manna kipili manna abor no thasingo jaran light nai tongna abor no saka chini je rajnaitik khamata ba political power sing khamai thamon singa phirogui manna chini ha kosogui thamani sing abo kubangma no sing phirogui manna eka chini administration power kamaman abo sing phirogui manna eka chini economics power kamaman abo sing phirogui manna abo jottono সংবিধানে bisingti nongnai eka aboni bagui na no abona constitutional solution eka bo इंराजी kok beke sajaka kai chini kok bai ka bo tam sane সংবিধাননি bisingti no sini je jinjalno sokomor jangnai abo hine sing saimano eka asik jarano nasimi tongdi dojoromi tongdi ching montri mna nibage ching soba khlaiya angrojit daparbo montri mna nibage ani pune amang kre tabangai tinang chini tiprasaroni kaham unthun chini next generation ro chini hawa siku kai tongthun bongna identity ri kathang tongthun omona chini naimani buba karabo omona nai sing joto tiprasaro omona nai omona chini mangui tongthun tabuk sa zote sengbai kerengi tongai lukurokno hambai thaino hai kifili habe maro paitha bukhago jong nokno paitha phasingo kokno sasinai jong tangai o pandung tu banai nangkha kawma hastin lukurokno smunga tijak kawangma bukha mitima tijak thajang kulena saipekha kobuni bodoli to bor bujiano buji tongai pheba te pramotani bisingo phano kawma lukurokno singa ko bujino thajing kokno bisingo saimagna kabangko te pramotani borobo kol khaika sarno constitution solution man tamo amon bagise chini sarungthung singungthung khorta thangai sanani bujoknani to sangke bun thano mai phan kre hai bagise social media ni bisingte chini koklo ni bisingte chini live pan ni bisingte lokorok asmurokno kisisa sai ungtung nechung okoglamno noni bising matubkha Dotonna hambai sengbai kerni teman bagi sengcak tungai besenggobo kubuni tebo juta nangkuk mani hatiwo nangsubi tomani lukurok salmanna nangsubi tomani ba sijaknai amhai nangkuk mani koklam kokronuti sengrok besenggo sanani cakunai tabo ko tini Menteri Bian Sabha hapang payment yagulo ba boot payment yagulo puila tini chini borong ML chen manka tebo kubuni ML rokno tubui kubuni bodoli ML rokno tubui sung norokni sengjai tomorokno sanani bagai norokno sirani bagai chen chakunai montri bai baseng kogan san chakunai obai kino norokni jinsa tomorokni bukhaw kamo sing tomorokno supunan bagai seng chai gogano obai no ko jotono kasang tongdi jotono joto tamnai thangpana jeha samung kopana chang wala suklai kete tong kasani bisikna chang thamnani bagai chakulena te norok jotona khakhayo ti o panani bisikte norok sai khna te sai nya borok no saiman bagai bujin bagai norok sadi se mangkang kai tin mangpina norok naimel bisik norok bokorok no sanin chakati kaslung thang jotona hambai chumbe kentong bagai khulumkha